কৈলাসনী রামকৃষ্ণ রেংনকলাবো বখাকসিনি কংথমতে হুকুম মুকুম তাংবিতিনি লুয়াজং বাই বসন্ত তালো লামসুগৈ তংথক পালিতে সংজাখা চাসাল ফংনি দামজিসান তামো জরানি সিমি চেংজাখা আসানি পান্দা চেংসই রিফিগা তাংবিতিনি অনুগতি হাঙ্গুনি গোজাম তাংফং বিশ্বজিৎ দেব আউলনি গোरों नैजिथाम जुदा जुदा मथनि खरक बोरैरा बरक रक तंथक पालिते रफाय मानजाखा आबरकारिबो जुदा जुदा हदानि मुसा मुंगलु चामुनि बिसिंति पान्दानो तेबो मोसांनिबो इजाखा पान्दाबो गोबां बरकबो फाय मानजामनि नुकजाखा पान्दागि दङ जरो जत पाल बक्साके पालि थांलायगा पालि रकबो सेलायगा पान्दाबो तांबिदो दि गोजाम तांफां बिश्वजित देबकारिबो मानजाखा रामकृष्ण रोंनकनि बारजा मानजाक रोंफुंनाय बखराव अशिब चक्रबर्ती संस्कार भारती उनगति हांकर समितिनि काजखौ अरूप रतन चक्रबर्ती खबै कुबुनि आदंरक আজকে আমাদের কৈলাসহর মহকুমা ভিত্তিক দোল উৎসব আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যের সব মহকুমাতে এই দোল উৎসব পালিত হচ্ছে এবং বিশেষ করে আমাদের কৈলাসহরে এই মহকুমা তথা এই জেলা যেভাবে বর্ণময় সংস্কৃতি এবং মিশ্র সংস্কৃতির একটি আতুরঘর এখানে আজকে আমাদের এই রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাঠে কৈলাসহর রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাঠে আমাদের এই মহকুমা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দোলের সাংস্কৃতিক দল আমাদের মণিপুরী সম্প্রদায়ের আমাদের বাগান শ্রমিকদের সম্প্রদায়ের আমাদের শহরের ধ্রুপদী এবং লোকসংস্কৃতি দুই অঙ্গেরই শিল্পীরা বর্ণময়ভাবে সুশাসনে সজ্জিত হয়ে এবং রঙের খেলায় মেতে আজকে সারা শহরে ইতিমধ্যেই বসন্তের শোভাযাত্রা সংগঠিত হয়েছে এবং আমরা এই মাঠে আপামর সংস্কৃতিপ্রিয় মানুষকে আমন্ত্রণ জানাই सेबक नांगै तंनाय एबा सेबक रुतुगै तंनाय रंनि बागै बेलेखिनो काहाम पक्तुमा मान्दै काइरै डन बस्को हायर सेकेन्डारि स्कुल सेबक नांगै तंगो सेबक तलांजांनाय जेरक मुसुंनाय बरक फोरोंगै मानो सेबक तलांजांनाय एबा टीचार्स रिक्रुटमेन्ट ओंखा इंग्लिश जियोग्राफी मैथ्स साइंस कंप्यूटर कक बरक तै हिस्ट्री क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट विथ बीएड जेरक बीएड गोनां बरकनो गोबां कक दरक रोजांनाय कोइमुं एबा एप्लिकेशन रुनानि पाइथाक डेट ओंखा 20 मार्च 2024 लगी बायोडाटा नांनाय हाइके जेरक सेबक रुतुगै तंगो बरक गोरोंगै मानो निकुमा डन बस्को हायर सेकेन्डारि स्कुल काइराय पिन कोड 799045 मान्दै वेस्ट त्रिपुरा गभ रिकगनाइज इंस्टीट्यूट ईमेल dbsmanday19@gmail.com www.donboscoschoolkairai.in फोन नंबर 9774558569 tekisa kokdo number 6009621053 tekisa kokdo number 8974075641 Admission Katal 2024-25 academic year ni bagai admission katal chengirekha Mandai Kairai Amsoy Tongma Gov Recognized School Don Bosco Higher Secondary School limited seat no available tongnai first come first preference admission ni last date 26 March 2024 hake dakti krungdi jane basabuti rangno admission khlaide di Mandai Kairai Don Bosco School Nikuma Don Bosco Higher Secondary School Kairai pin code 799045 Monday West Tripura Gov Recognized Institute email dbsmanday19@gmail.com www.donboscokairai.in phone number 9774558569 tekise kokdung number 6009621053 tekise kokdung number 89740756441